morning, Brad Air Noynay, ang inyong higala. Adlaw Lunes guys, adlaw Lunes, pizza 14, 15, pizza 15, ninay bulan sa Hulyo. O hapit na sa natapos ang nangangatungan na sa bulan sa Hulyo guys, no? Pila na lang sa katulog, Agosto na, no? Dalira kayo ang panahon na guys. Ang atong kinabuhi inato nga dali ra usab, no? Okay, pila pa lang ni semana milabay Kunyo then nung atungan basta tuig karon July na, no? So July, August, na sugo na sad ang bulan nga sa mga bear, no? After August, so karong bulan na guys sa Hulyo, daghan kayo mga panghitabo, no? nga magkapaalarma kay kanato. Kagahapon lang adlaw diri sa atong lokal, doon ay mga diri sa among lugar daghan kaayong mga kaning gitawag na to og mga bad news, dili maayong balita, no? Kaya doon ay mga disgrasya sa mga sakyanan, doon na tayo mga kaila, higala o parente pagyud nga nakalas, no? Sa disgrasya dito sa karga, no? Doon ay mga nangaangol sa daghan tag mga parente o higala sa una nga mga mitaliwan na sap, no? Nagdungan-dungan kaingon ta nga kada adlaw sa to kinabuhi para nato blessings gid kayo, no? Grasya kay tanan nga niya pata buhi, niya pata nag excess ni na kalibutana, padayon ta nga mo makigharong sa hagit sa kinabuhi, sa mga pagsulay para sa atong pamilya, para sa atong kining mga kanang nagsatagsa na to ka mga mahal sa kinabuhi, no? Itong mga kahigalaan sa atong mga sa atong neighborhood. Muna nga ayaw gid guys nga matag adlaw nga tanan kita mapasalamaton sa makagagahom nga diin mo naghatag na to dakong grasya sa tibuok natong kinabuhi sa adlaw tanan, no? Bisan pa man sa mga pagsulay, mga trials, apan ang labing dakong grasya nini guys, wala gyapon kita masagdi sa Dios nga magalahotay pagsungasong sa mga pagsuway sa atong kinabuhi guys. Naaya po yung mga blessings sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kung ato lang aninawon pag-ayo na matag-usa ka nato, ado na gay mga gitawag nato talagsaon kaayo nga mga blessings o panalangin o grasya sa Dios ug gihatag nato guys. Gikan sa atong pamilya, gikan sa atong kapikan sa atong kinabuhi, sa atong mahal sa kinabuhi, sa atong daghan kay blessings guys, no? Mana nga praise God nga tigaan kita og na-icon guys, na-ay ka ng nag-practice o nga-play dago ni siya o kanang haggard, kanang street police, kanang magdaag motor ka pa ikis-ikis pastilan. Okay, so balik na guys karong adlaw, Lunes. Balik na sa ato ang inadlaw nga obligasyon sa atong trabaho. Doon niya kini kumbati na sa ta bagong adlaw niya, bagong mga
agong hagit nga bangonon pag-upong mga kanang gimbuhaton angay na tong sugdan o tiwason, ipadayon o tiwasonon. So ani lang guys, bisan pa man sa mga itawag na to o kining mga babag o mga kining kakulian na sayod ta nga kining atong nasod karon sa Pilipinas. Grabe ka imbalance, no? Grabe ka imbalance kaayo ang kahimtang nato sa mga matag usa ka nato, dili parehas tanan, pero kalab-anan kalaghanan nato na giniani-aning gitawag nato og kanang pakigbisog para ta mabuhi, para ta makasustain. Kay sayod ta nga ang una kini nga atong sweldo, kini nga atong salary wages, dili gid siya, wala na gid siya mahiangay sa kining atong inadlaw-adlaw nga gastuhan, no? Kung ibutang nimo ang imong kagalingon sa sakto nga mga kanang mga galastuhan, mukaon ka lang sakto ang imong sweldo, dili paigo gid guys. Usa duha nga to kakaunan gyud na siya. Una nga gitawag natin siya imbalance, no? Dili say binisay ni kanang dili angay, no? Murag kanang balintuwad kayo ang atong income, ang atong sweldo versus sa atong expenses, sa atong mga gastuhon. Una nga kung bati kita anig binadgetay, kung unsaon na to paggasto nga makasave ta, unya unsa pa ta paagiha nga makadugang ta og kita sa ato ang kanang kasamtangan nga income, no? Mismo ang sweldo sa mga nagtrabaho. Mas arang-arang ang mga negosyante, pero maupod mga igsoon, mga igala, nagpingiit po ang mga negosyante karon, gumikan sa inflation. Ang mga tao mupugong po sa ilang budget, sa ilang kwarta, muna nga hinay po ang ilang halin, unya naapod sila yung mga gitawag na to mga expenditures na una kanang ilang swelduhan sa mga kanang workers, sa mga helper nila. So ila po nang gitanaw nga di po sila matuwad ang ilahang income versus ilang expenses. So kita tanan ani mga igsoon, muna o giyahay o kaning panimbang sa atong panginabuhi, sa atong kinabuhi mga igala nga dili ta mahiagom ning labihang kalisod na to. Gumihan ambot ba sa niya itong gobyerno ba nga pagkamahala ba mga palaliton. May gani mao mangani gahapon nga mas na-shock gid ko kay ang paliton in town ta sa akong amigo, shout out diha si Bayrito ng Leon. Ang paliton sa akong amigo kining repolyo para to sa iyang isagol sa iyang latan. Sus Mario Josep, Ginoo ko masyaka nga pag-ingon nga kanang ang usa ka kilo nga repolyo 230. Sus Ginoo ko. So mahibong grabe porting pagmahal gyud ron sa tanan. Ang imong 100 pudyot na lang gid kaayo taon sa kining imuhang mapalit. Muna nga kung gusto ta karon mga higala nga magkaon taglami, pugong-pugong na lang gid ta mga higala. Muna nga akong ginan ako kasawa nga kon pananglitan ganahan ta mo kaon og baboy, para minus ta og gasto sa lamas. So lata na lang largo, lata na lang din na ta mo sa agol og loy og repolyo. Kung dili sa agol ato tanga na lang largo, no? Asin bitsin wala na daog na. So muna nga kinahanglan makamao kita mag-practical karon mga higala, no? Kay kung magpatuyang ta lagi, muna akong giingon imbalance, matuwad gyud ang atong dagan sa panginabuhi kung magpatuyang ta sa atong gusto, no? Kay di na basta-basta ang palaliton karon
kung gusto kang mag-maintain nail karon nga kung ka mag buwad-buwad na lang ka, mahal man pud kay buwad mga higala, no? So ang nindot gyud karon panahon na daghan ka kung tanon sa imong palibot kamunggay, no? Way problema magsige ta kamunggay nya tangad kung ano ito madali nya agbate kung natay mga saluyot natay mga tanom sa itong palibot nga atong mautan duha ngadto sa tulo ka kaunan kung ato nang ma-sustain nga utan-utan lang ta mga nangutlo ka sa itong palibot dako na kay nang savings sa itong budget mga higala, no? So kinahanglan ang maingon lagi to kung higala mo lagi Brad kung bayan ta to kung at ang tanan sa pamilya mga onog-utan mo lagi na, so duwa man gud nato gitudloan ang atong mga anak nga mukaon na ning utan nga kining utan mo ginay lami kay kaayo nga pagkaon may sa tong law panglawas. So sala po nato mga ginikanan nga gianad nato og kanang mga buras kang sudan, gianad nato ang atong mga anak og pagkaon na ning mga fried chicken, hotdog, kanang mga chorizo, longganisa, kanang mga dilata. So muna nga ang atong anak karon magtimi-timi taon kung magatubang sa kananan niya kunang sudan utan. So dili gud ka mo appreciate ang mga bata, kadaghanan no sa mga bata di na gyud malipay magtan-aw sa sa atong pagkaon kung utan muna. So mapugos kita og kuan sa atong budget kung ang atong mga anak wala to gianad na ng mga putahia. So ngano man nga ang mga bata karon inoon mas pabor pa mga ginikanan nga lawgan ninyo og noodles, lawgan ninyo og kanang mga pagkaon nga dili maayo sa panglawas. So kinahanglan nato sa una-unaon nga kung imo man lang tudloan ang imong anak og pagkaon og noodles, mas maayo pa, mas bali pa nga tudloan nimo imong anak pagkaon utan, no? Tudloan mo pagkaon og kanang utan lang nga puros kamunggay, sinubakan og kanang isda bakaha o bisag sinubakan lang tangad ma-appreciate lang nila ang pag-usap sa kamunggay guys. Kurting dako na kanang grasya nimo nga imo nga maka-save tas budget mo tag-adlaw. So mo gina sa mga higala kinahanglan ang tanan nga pamaagi sa itong kinabuhi karon kinahanglan gitawag na ito practicality, no? Practical na lang gid kaayo ta kay mao naman gini pastilan sa ni atong gobyerno wa man gyud maguna-una og kining sulbad ani problema ani pagkataas o kanang malaliton, no? Kay inay sulbaron sugnuran may noon nga mosamot ang atong kalisod, no? Kining inflation gumikan man ni sa gubot sa laing nasod na nagmahal ang atong mga malaliton kay the moment nga mahal ang gasolina ratsada na magyud tanan nga atong palaliton mahal o niya mumahal sa dang atong piso munang amo barato dai ang atong piso nga munang pastilan nga mabalentuwad ang ato ang kahimtang niani kay ang gobyerno wa man gyud magtan-aw ni ana inay sulbaron himuon samutan man hinuon ang dagan sa problema sa mga Pilipino. So una guys nga kinahanglan kanang manikay-sikay gyud ta karong panahon na mangita tag paagi kay kini nga atong kahimtang karon murag layo-layo pag ini sa dag-anan nga kining pagkatagamtam ta og gitawag na to og kanang pagluag sa atong mga palaliton sa atong budget, no? May lang og ampo lang yun nato nga mo resign na si BBM kay usa sinungdan niya sa ni yung kalisod kini man gyud ang atong presidente nga way gihimo, no? Grabe ka week way mga kanang panglantaw kon sa pagsulbad ang kining kalisod sa katawhan.
nagpasuwabi naman lang hinuon ni sila sa ilahang kanang pamulitika kini sig pagpanggukod aning mga politiko nga dili mo uyon sa ilahang mga gusto. Kini manggong presidente guys, kung ang imuhang circle of gitawag na to consultants, circles of kanang influence mo diya sa imuhang palibot, kung mga kurap doon ay mga personal interest diya mo na imong paminaon o wala kay political will mo na nga malagmit, digid malagmit hayan nga mabutang sa peligro ang atong nasod. Kay dili naman gud maayo ang pagpatuman sa mga programa, kay ang iya kanhi nga mga programa nga iyang gipangyawit panahon sa kampanya sa wala pa eleksyon, wala gyud natuman. Kay tungod lagi ning iyang kawik wa siya political will. Ang natuman karon guys, mga higala, mga kaigsuonan, ang natuman nga mga programa, ang programa na nining iyang mga tambalos-los nga mga kanang palibot, no? Dili na ni programa nga diin iya na lang pong giuyonan muna nakapasamot og kangilad sa pagtan-aw sa mga Pilipino ngadto sa presidente. Munang daghan na gyud ang nanawagan sa pagpa-resign. Kay primerong tuig pa lang nakamatikod na ang kadaghanan nga wa gyoy nindot padulngan ning gobyerno ha karon, no? Kay grabe naman gyud ang pagsiaw sa mga kini gitawag oligarch katong mga politiko, mga leader nga mga dunay mga personal interest nga dunay mga mansa sa korupsyon. Una nga ang atong kining nasod nato karon gilibutan o gidumala sa mga korap nga mga leader, mga korap nga mga politiko. Pastilan wala din nakakabantay karon guys o mga nindot nga mga project sa gobyerno sa Pilipinas nasyonal. Wala na gid kaayo guys, no? Kay umikan ang budget tuwa gipasuwabi sa House of Representatives, no? Lagi ipang-angkon naman gyud ni sa mga congressman ang mga dagkong budget. Kay kunuhay sila na mo padagan aning mga dagkong proyekto na maghimo karsada, paghimo ipang-angkon na sa mga kanang congressman. Unang wala na dito sa mga departamento sa DPWH, wala na nga to ang mga dagkong programa sa katong sa unang build nga karon gihimo ng build more. Na jija mo wanay ayo. Himo na yun silang build mini MI. So muna nga kuan kayo guys kaning muna magsakit akong dughan kaning makakita tag mga nga kining kalisod na to karon makaingon ta pagka mintag mo resign na lagi unta, no? Si BBM di na lang ta niya huwaton nga tapuson pa niyang 2020 at 2028. Kay karong July 22 guys maghimo na po siyang suna. Pero sa suna, sa first suna guys, muyad-yad man kasi imo mga programa katong paglingkod niya sa June 30, 2022 niya pagka buwan sa Hulyo ni himo siya sa iyang first suna. Ang iyang suna, unod sa suna ato guys, mauman ang pagyad-yad, ang pagladlad sa iyang mga programa kung unsay buot niyang buhaton sa iyang gobyerno, unsay iyang direksyon sa gobyerno asa ta padulong mo to iyang unod sa iyang suna. Apan kining paghimo pag-abot sa ikaduhang suna guys pagka 2023 mao naman to nga iyang gi-account ang iyang gipahimugatan siyang suna ang
sa economic, no? Nga mo na to nga nagsige siya libod suroy sa tibuok lain-laing nasod sa kalibutan kay iyang gipanghimug-atan ang kini mga gitawag sa economic nga agenda niya kunuhay nga diin na makakuha siya mga investor ari sa Pilipinas nga diin mo iyang front mo iyang gipagawas nga hinungdan sa iyang paglibod suroy pero daghan ang nag-ingon nga ang hinungdan gumikan sa pag-secure sa ilahang mga accounts kanhi sa iyang amahan nga dito sa laing-laing nasod mo hinungdan sa iyang paglibod suroy muna nga way natagamtam ang nasod nato nga mga investment hangtod karong mga panahona kay usa lamang kato ka fake no ka front nga mga programa una nga pangutana ras katawhan unsa may iyang iunod sa iyang suna karong July 22 nga sa iyang mga programa wa may natuman ang sa iyang economic agenda kinsa mang mga nasura nga ni Arenas Pilipinas o ni Bobo nag-upuhunan wala pa magitay nakita nga kalambuan niya doon na mga pagpang-hire og mga empleyado gani ni ditaas ang rating sa mga unemployed sa atong nasod no. So muna nga unsa may iyang iunod sa iyang suna karong panahon nga iyang iunod sa iyang suna nga ang kilo sa bugas hapit na himong 20 kay nagsugod na siya dito sa Manila doon na makapalit na ang mga tao og tag 29 ang kilo sa bugas nga nigawas pod pagkaingon ugma nang gawas ang mga balita sa mga gikan sa social media nga ang mga tao puting reklamo nga nakapalit na itong 29 pesos ang kilo sa bugas nga puwerte ko nung naguma puwerte pong bahoa muna nga kining mutoy ang iunod siyang suna pastilan Ginoo ko Jesus Santa Maria munang sus magmata na unta ang taon ng tibuok Pilipinas nga maghiusa ta sa pagpanawagan nga sobra na taon gusto na kay ang mga tao nga may lang ang uban no nga dunay mga pundo makasustain ining kalisod nato karon katong uban nga lisod ka estanan nga kanang nagsalig na lang gitawon sa ayuda pastilan Ginoo ko manapaya tong mga kaigsuonan nga nagsalig na lang sa ayuda di na lang galit taon maning kamot kay naay ayuda ang gisaligan unya punan pa nga musabin pa gyud patad ni anang swertres nga sa kanang sa loto mamatad pa nining loto nga wag yapoy kapuslanan nga nagpahimos lamang aning loto nga ibalita tong mga pila ka buwan nga dunay scam nga palusot lang sig ganahan padag-on sila ray may magbuot unya naagya po mamalit aning loto hangtod karong panahon na maglinya sa loto kay mangyawat og mamilyonaryo wa na laing milyonaryo guys sila ra si Mel Dionaryo si Mel ra gyud kana nagda sa loto sa piseso o kana sila si Lisa mo ra gina sila yung mamilyonaryo o kanang mga dagkong tae sa gobyerno nga gustong modaog sa og milyonaryo nya moabin ka ngadto sa ilang grupo na nagkinahanglan ka og kwarta ang ihaylo singan gusto kang modaog og loto apadagon ka og loto mo nay istorya kay sigon sa gisugid ni katong Mr. Jonathan Morales katong whistleblower katong bugtong saksi sa PDEA leaks nga giingnan ni ihaylo siya nga paatrason pabalihon niya sultingon sa imong gusto kay ihatag ni Madam Lisa o niya ihatag ni Madam Lisa niya niingon si Jonathan Morales nga moingon kanang gusto ko modaog loto laon sa gitubag atong pikoy ningon din siya nga uy arreglado way problema akong ingnon si Madam Lisa so kaya ra gyud kasanan nga palotson kasi padag-on sa loto nya kamo diha sige pa mo pamalit anang loto ay na lang sos kanang kining gobyerno ha naglabi ang mga kining mga tambaluslos no kanang lain si ato day guys na ako'y si kining si
DOJ Remulla dugay-dugay na magyung nawat-ok ato ning maisgotan karon kay lagi kini mao man ni siya ang usas mga galamay ni Liza nila sa Malacañang. Muni unang binuhat nga unang opisyalis sa gobyerno nga nihatag og kisaw sa pagpanggukod sa mga tao ni Duterte og kanang gitawag og nihatag og unang kisaw sa pagpakita sa ilahang intereses sa pagpangwarta sa gobyerno. Kini si DJ Remulla si DOJ Remulla, no? Kay kato si DJ Bantag man daw mamunto ilang likidar taon diha sa Biocor. So muna unang binuhat, unang opisyalis nga makita og unang kisaw after atong issue sa katong kining smuggling sa asukar o sa sibuyas dungan-dungan ni no, nga wa gitan to mataging solusyon antud karon. So kini si DOJ Remulla nga kining naghimo og dunay mga katong kaso ni Percy Lapid nga diin ilang gipasangil ino na tong nga mga igsuon nga pasangil kay lagi wala man gud say igong kamatuoran niya nanggawa sa mga balita inoon nga ang nagpapatay ni Percy Lapid si DOJ Remulla kay mas grabe ang pagpasipala ni Percy Lapid sa pangalan ni DOJ Remulla ug ni Bongbong Marcos, no? O niya ang nganong si DJ Bantag ang gipasinginlan nga light raman kaayo ang mga pasipala niya. Nakita nato sa naong ni DJ Bantag nga di ko siya inana klase nga pagkatao. Hinoon may pagkamalditohon siya pero di ko siya nga klase nga pagkatao nga kanang madinumtanon ang kan DJ Bantag. Mugukod siya maldito siya sa mga maldito pero dili siya inana siya ka salbahis nga adunay mo magpasipala niya iyang patyon, no? Parang ako ra po nang pangagpas pero ma-sense man gud nimo mga igsuon, mga igala, ma-sense nimo sa gitawag kining gitawag tong instinct nato sa atong nga pagkatao. Ma-sense nimo ang klase sa pagkatao sa katao, no? Imong mabatyag dayon muna nga daghan kayong mga Pilipino nga di mo tuo nga nagpatpatay ni Percy Lapid si DJ Bantag. Unya para nasayod man kita nga ang kining kwarta sa dali nga kwarta naan ni aning tulo ka mga no, naan ni aning tulo ka mga naan ni aning tulo ka mga no, nasa smuggling naasa kanang naa din tulo ka mga lords, no, naa diha ang mga daghang kwarta ko, no. Dunay nag-ingon nato nakadungog kog istorya nga kanang kung gusto kang madato kanang landool ka sa Lord, dool gi ka sa Lord sakto. Gusto kang madato dool ka sa Lord, no. Ganyan gitawag sa mga layman's term mga binugoy nga mga istorya. Dool ka sa smuggling lord, dool ka sa drug lord, o dool ka sa gambling lord. So naa diha tulo. Una nga sa paglingkod ni BBM, grabe yung paghasi sa issue sa smuggling, no? Sa katong asukar, sa sibuyas, siya mo ni unay og lingkod isip kaning DA secretary si BBM. Kaya nagtuo ta nga para ma-strengthen, malig-on mo lambo ang agrikultura apan nakita nga lahi ang interest, no? Although nga wa tay kamatuoran pero ang duda sa mga tao gumikan lamang atong pagpalusot ni atong mga smuggling. Unya ikaduha nga Lord kinilaging as drug lord. Niya nasayod man kita nga ang kining dagkong source o ang nindot nga venue or hideout
no, sa mga drugs kini magkatumag yung Bucor. Unya di man gid sila ka basta-basta ka patuman tingali, no? Di man gid tingali sila basta-basta makapatuman sa ilang agenda kon si Bantag ang naglingkod sa Bucor moto nga gihimuan og duwa, no? Himuan og duwa, hugaw nga duwa si DJ Bantag para matangtang dito sa Bucor. Unya mapuli dayon to ang ilahang kanang notado na kaayo nga kanang notado na kaayo nga pagka kaning gitawag og unperforming kani kato si katong napuli ni DJ Bantag nga disikat sa to pilato ka buwan nga sige pakita sa social media, sa mainstream media. So para lang yun tuman ilang gusto, no? Ito nga diha baya hinungdan nga napriso si Dilima, no? Tungod sa iyang pagka DOJ nga tungod nakonektar siya sa drugs diha sulod sa Bucor. Muna nga motoy mga pagduda sa mga tao nga ang hinungdan nga gilikidar si DJ Bantag sa Bucor para matuman ang ilahang agenda na mabalik ang ilahang negosyo sa droga nga ana magikan diha sa suod sa Bucor. Magaling adunay nahitabong dakong isyu katong drug haul ambot ko si nahitabo tong isyuha nga wa man ginakasuhan kung asa nagali ang driver ni atong nahilom naman og kalit ang ketong si Abalos, no? Pagdakop atong tawanaha diha dayon si Abalos, no? nag pa media dayon barog na siya sa tubangan ug siya mo'y nangunay tabi dito sa manubag sa mga media nga kunuhay sila ang pinakangilngig mo nga kanang pinakangilngig nga nagpatuman sa war on drugs. Dili kang Tatay Digong kay ang ilang war on drugs ilang gipanghambog nga way dugo nga nidanat pas nila grabing ilad ipagkahilig nila guys, no? Hilig kay sila pagpangilad pambubudol iilad na sa katawhan na higayon nga kunuhay kanang effective ang ilang campaign sa ilahang war on drugs nya hay naman ron. So balik ta nga to sa DJ Bantag ito nga kini si DJ Remulla, DOJ Remulla maoy kuan kayo sipa kaistanan sa pagpanggugod ni DJ Bantag ingan na nagali niya og terorista. Adi si TVS ito guys, si TVS yang ginganlan ni nga giwanted na ginganlan ni sus grabe og wa gyud nila gitukutan nga si DJ Bantag mohimo og pagawas og iyang statement muna nga na antod karon si DJ Bantag pakita sa publiko kay nasayod siya nga delikado ang iyang kinabuhi kung mulantad siya sa publiko, no? Kay patayon yun. So muna, no, karon si DOJ Remulla pila ka buwan nga milabay na nga taas-taas yun nga higayon nga nawagtang siya sa kanang limelight, nawagtang siya sa kanang mainstream media, nahilom og takulaho nga nigawas niya na, sa wala pa siya nigawas gi-reveal ni Maharlika, no? Ang kahimtang ni Remulla nga katong iyang gitutulan nga bulati na lang ang di nakapirma. O nakita na to si Remulla ang kahimtang guys, kung tan-awon ninyo i-search niyo sa social media sa Facebook o asa ang bag-ong dagway ni Remulla karon grabe ka dako kay kalainan guys, no? Ang kanhi niyang panit nga namuha-muha puti natambok karon kun mupiyong siya guys ya nagmagbarong wa na lungon na lang gyud kuwang kumupiyong. Grabe na kalagom ang iyang naong kadry ang iyang panit di daot unya lahi gyud kay tanan guys.
muna makaingon kung si DJ Bantag makakita ni ana, makaingon gyud nga doon nagi karma. Hinay-hinay gyud silang ipangkarma, no? Tungod sa mga salag. Hibaw ta nga, hibaw si Remulla. Hibaw ta nga, hibaw si Remulla nga ang iyang gibuhat ni DJ Bantag usa ka pagbutang-butang, usa ka dula nga hibaw ta, no, nga ang iyang gihimong kanang katong pagpanalipod sa iyang anak katong nasangkot sa droga, usa pod kadako kaayong kanang maniobra, no? So una nga kaingon lagi ta guys, pagtarong lang gid unta mo. Muna nga BBM, Mr. President, isa pa ni si Abalos, isa pa ni niya si Ines Risa Ontiveros. Hinahinay mo kay doon nagi kung maningil na gali ang kahigayonan. Muna ang ginangatan ni DJ Remulla, DOJ Remulla karon mahimuntang leksyon alang kaninyo tanan, no? Mahimuntang leksyon alang ninyo nga mga matay magitang tanan ng kalibutan na mas mahay na lang mamatay taon ta na sa watay dadon yung mga bagahe, no? Kana mga sala nato nga grabe, no? Kanang gumikan lang tungod sa inyong fame, yung dungog, gumikan sa inyong garbo o kwarta nga kaya kay ninyong magpasipa og mga tao, no? Kanang gihimo ni Morisa nga to kang Pastor Kibuloy, kanang gihimo ninyo pagbutang-butang adto ni sa mga way sala, nagbutangan niyo mga sala. Pamalandungin na ninyo gana nga kinahanglan ta makaamgo mo, no? Makakita kaamgo mo nga unta makahinuklog mo siyang sala, makahinuklog mo unya kanang mag-usab na mo, di na mo magbutang-butang, no? Nya seryosohan ninyo ang mandato nga gihatag kaninyo kay gipili mo sa katawhan. Ayaw na ninyo nga magsige mo panghipos pamupo og kwartas gobyerno nga dili inyo, ha? Total na magyunta mo'y mga honorarium o sweldo kana makamaon ka mo makontento ba? Kaya at the end of the day, di na ninyo madala ka ng kwarta nga inyong gisigig panghakop. Ihatag na nga tos mga pobre, ihatag na nga tos katawhan. Karon unta masolbad ning problema sa kining gutom, kalisod. Ipahimutang na og mga programa. So kanang kwarta nga iyong gipamupo, di na ninyo madaa. Sundo na ninyo yung mga anak, yung mga kaliwatan, muna'y mag-antos sa inyong sala nga inyong gibuhat. Muna pamalandungin na ninyo, munang tanawa ninyo si Tatay Digong, moray presidente nga hangtod karon nagpuyo na gyud taon og ordinaryo nga style sa kinabuhi. Tutubagon sa guys.